बलराम जयंती होउछिंती भगवान बलरामकर आविर्भाव तिथि अर्थात भगवान बलराम बा बलदेव एई दिन आविर्भूत होइथिले। जेपरि आमे माने भौतिक जगत रे जन्म होउछे, आम जन्म को कौन कहूचे हैप्पी बर्थडे कहूची। सेही परे आपण माने मध्यम कहि परिबे भगवान बलरामकर ये होउछ कोन जन्मदिन बा आविर्भाव तिथि। कारण मनुष्य जन्म हुए एवं शरीर छाड़ी था कि भगवान सर्वदा थांती इठी। जेतले भगवान ये जगत रे प्रकट हुंती आमे कहि था कोन आविर्भाव हेले आविर्भाव। एवं जेतेबेले भगवान ए जगत रे समस्त लीला को संपादन करी ये जगत को छाड़ी पड़े थांती आमे कहि था तीर भाव भगवान पड़ेले। किंतु यदि प्रश्न उठे प्रकृत रे भगवान ही सर्वदा ये थांती। जेपरी एग्जांपल हम दे परिबा वर्तमान सूर्य अच्छंती कि नहीं यदि प्रश्न उठे ताले उत्तर हम जे कौन सूर्य अच्छंती। जदियो रात्रि हेची नहीं सूर्य अच्छंती कहबार देश सूर्य सिना आमे सिना सूर्य ठारू दूरे जाइछे किंतु अन्य कोठी भी पृथ्वी रे वर्तमान सूर्य उदित होछंती बा सूर्य अच्छंती। किंतु जेतेबेले आम सामना रे सूर्य प्रकट होइथांती बा आमे जेतेबेले सूर्य को देखु आमे दिन कहूथाउ बा आम चक्षु रे सूर्य अंतर्धान हो जाइथांती आमे कहूथाउ जे अस्त हो गला सूर्य अस्त हो गले। किंतु प्रकृत रे सूर्य उदित होई नथांती कि सूर्य अस्त होई नथांती। सूर्य सर्वदा ही विद्यमान रही थांती किंतु आमे तो सूर्य को देखि थाउ आमे दिन कहि थाउ बा आमे तेरे सूर्य को देखि न थाउ राति कहि थाउ। साउंड स्लो अछि तो लगे पड़ियो। हरि 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 बोल। तेणु हरे कृष्ण हूँ निश्चित साउंड ठीक थो। तेणु सेहीपरि भगवान सूर्य परी सर्वदा उपस्थित अटंती। कि जगत रे जपरि सूर्य सर्वदा उपस्थित थांती सेहीपरि भगवान मध्य सर्वदा उपस्थित थांती। किंतु जेतेबेले आमे सूर्य को जेतेबेले भगवान को देखि थाउ आ भगवान जेतेबेले ए धराधाम रे अवतरित होई थांती आमे कहि थाउ कोन ना एटा अपीयरेंस डे बा आपण माने कहि परि कोन बलराम जयंती माने भगवान बलदेव अपीयरेंस आविर्भूत हेले। तो एतले भगवान तांकर लीला संपादन करी ए जगतरु तांकर नित्य धाम को प्रत्यावर्तन करिथांती सेतले आमे कहिथा को ना तीर भाव। किंतु प्रकृत रे भगवान सर्वदा ही उपस्थित थांती। जेपरि वर्तमान सूर्य मध्य उपस्थित अछंती सेपरि भगवान मध्य सर्वदा उपस्थित थांती। चले चलंतु हम आज टॉपिक रे प्रवेश करिवा। हमर टॉपिक होची बलराम जयंती। ये बलराम जयंती किए से मैं बलराम भगवान किए से हम तांको विषय संक्षिप्त आलोचना करिवा। श्रीमद् भागवत में सुंदर श्लोक अच्छी ये हूँ श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 120 प्रथम अध्याय 20 नंबर श्लोक। कृतवान् किल्कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गुण कपट मानस। श्लोकर अर्थ होची कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अर्थात
ए श्लोक रमण मीन्स बलराम, केशव मीन्स कृष्ण। भगवान कृष्ण व बलराम जदियो भगवान से माने किम कर्मणि क्यों क्यों कर्म संपादन करिछंती, कें को दिव्य कर्म को संपादन करि जाइछंती। शुभुनि कि मनोज प्रभु अनएबल टू लिसन, शुभुनि मो कथा, हैंड रेस करंतु, कथा शुभुनि, हैंड रेस करंतु, यदि शुभुछि हैंड रेस करंतु। हरि हरि शुभुनि मो कथा, साउंड शुभुछि, ओके, साउंड परफेक्ट अछि, चलो क्लास कंटिन्यू। चैट करंतु ने, ठीक अछि। तेणु ए जो कृष्ण बलराम एटा आविर्भूत होइथांती, तले दिव्य दिव्य कर्म संपादन करिथांती एवं जहाँ अति मर्त्यानि अर्थात जहाँ ये कौनसी साधारण व्यक्ति ए कर्म को संपादन करि परिबे नाही, एपरि कर्म संपादन करिथांती एपरि साधारण व्यक्ति संपादन करि परि नथांती। जेपरि कि आपण कहि परिबे गोवर्धन पर्वत उत्तोलन करिबा, जेपरि कहिबे मां को निज मुखरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दर्शन करिबा, ये होची अति मर्त्यानि लीला, अर्थात कौनसी मनुष्य करि परिबे नाही। किंतु फिर भी गुण कपट मानुष, ए मानुष मानक प्रकारे ककरना कपट करती, कपट माने करती ना जानते जे मु भगवान बोली, सी भली जशोदा को मां कर छड़ी को देखिकी डरी थांती, जेपणे साधारण व्यक्ति डरी था। तेणु कहबार उद्देश्य होची ये भगवान कृष्ण एवं बलराम अनेक प्रकार अति मर्त्यानि अर्थात असंभव लीला संपादन करिछंती ए मनुष्य मानको कपट करी कथा जणे नाहंती जे मु भगवान बोली। तेणु से भगवान कृष्ण बलराम कर आविर्भाव पालन करने को जाऊे बा जन्मदिन पालन करने को जाऊे, ताले कृष्ण बलराम भितर जो बलराम आग जन्मदिन में पालन करवा, ताले बलराम किए से आज आम सकाल आलोचना करुले कौन ना कृष्ण कन्हैया दाऊजी का भैया बा दाऊजी का भैया कृष्ण कन्हैया, अर्थात दाऊजी का भैया, दाऊजी मीन्स बलराम, ये बलराम कर भाई कैसे कृष्ण कन्हैया, एवं कृष्ण कन्हैया, ये कृष्ण कन्हैया कैसे दाऊजी का भैया, ये हूँ बलराम कर भाई। तेणु कहबार उद्देश्य होची हुईच बलराम, बलराम जने प्रभुपाद को प्रश्न पचारे जे बलराम किएस, तो बलराम शिला प्रभुपाद सिंपल उत्तर देले कौन ना बलराम इज व्हाइट कृष्णा। बलराम किए से व्हाइट कृष्णा, जो आम देखुचे कृष्ण बलराम जो छिड़ाई जदि भगवत प्रसाद फोटो शेयर करेंगे कृष्ण बलराम कर आम क्लीयर हो। हरे कृष्ण। तेणु जदि प्रश्न उठे बलराम किए, ताले बलराम होचने किए से बलराम इज व्हाइट कृष्ण। आम देखुचे ना कृष्ण बलराम जो व्हाइट कृष्ण भगवान कृष्ण व्हाइट हो जाती, श्वेत वर्ण धारण करते आम बलराम कही था। जिते बड़े भगवान कृष्ण श्वेत वर्ण को धारण करते, श्वेत माने गोरा वर्ण को धारण करते आम कही था कौन ना ये बलराम। ताले कृष्ण कैसे ना कृष्ण इज ब्लैक बलराम, ब्लैक बलराम जिते बड़े बलराम कला होती आम कृष्ण कही था। तेणु कहबार उद्देश्य होती कृष्ण एवं बलराम
ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଇଜ ହ୍ୱାଇଟ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ଵେତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ବଳରାମ କହିଥାଉ, ବା ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଭିତରେ there is no difference between କୃଷ୍ଣ and ବଳରାମ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଫିର ବି କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାରରୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଆମେ ଯଦି କହିପାରୁଛେ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ଅଫ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ବଳରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ବଳରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଏ ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆମେ କହିପାରିବା କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ ବଳରାମ କିଏ ସେ? କହିପାରିବା, ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସେମ୍। କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବଳରାମ ହିଁ ସିଏ ଅଟନ୍ତି, ଉଭୟ ସେମ୍। ତେଣୁ ଦେयर ଇଜ नो डिफरेंस बिटवीन କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବଳରାମ। କେହି ପାର୍ଥ ଆପଣ କହିପାରିବେନି କୃଷ୍ଣ କିଏ ସେ, ବଳରାମ କିଏ ସେ। ଇଭେନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କିଏ ସେ, ଏ ହନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ବା ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଛିଡା ବଂଶୀ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, କାହା ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି? ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହାରା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ବଳରାମ, ଏ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଳରାମ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳରାମ ଠାରୁ ସଂକର୍ଷଣ, ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତାପରେ ମହାକର୍ଷଣ, ଏହିପରି ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ତାର ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏମିତି ହେଇକି ଆମ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଯେତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ବଳରାମ ଠାରୁ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଳରାମ ଠାରୁ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କିଏ ସେ? ନା ବଳରାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ବଳରାମ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବଳରାମକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳରାମ ହିଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନନ୍ଦଗାଁଙ୍କ ଫଟୋ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିବେ, ତ ନନ୍ଦଗାଁରେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ବଳରାମ କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି, କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ବଳରାମ ସିଏ। ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ କୃଷ୍ଣ କି ବ୍ଲାକ୍ ବଳରାମ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ବଡ ନା ବଳରାମ ବଡ ଅଟନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ବଡ ଅଟନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣ ବଡ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ କୃଷ୍ଣ ବଡ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଡ ଅଟନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବଳରାମ ବି ବଡ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ତିନିଟା ଫଟୋ ସେୟାର କର, ତିନିଟା ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ସେୟାର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଳରାମ କେସ୍ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ।
ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପିକ୍ଚରଟି। ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିକ୍ଚର ମଝି ପିକ୍ଚରଟି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପଞ୍ଚତତ୍ଵ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପିକ୍ଚର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମା ସୀତା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ବଳରାମ କିଏ ସେ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବଳରାମ। ଏଇ ବଳରାମ କଳି ଯୁଗରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି କ୍ରସର ଧରି ରଖିଛି, ଇଏ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବଳରାମ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ବଳରାମ କଳି ଯୁଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଏବଂ ସେଇ ବଳରାମ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ, କେହି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତାନି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ବଳରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ବଳରାମ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଳରାମ ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଏବଂ ସେଇ ବଳରାମ କଳି ଯୁଗରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବଳରାମ, ସେଇ ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ବଳରାମ, ଏବଂ ସେଇ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା ତତ୍ଵ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବଡ। ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବଡ, ଏଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବଡ, ଏଠି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଡ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ଆସିଲେ, ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ କଣ କଲେ ନା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବଡ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ସାନ। ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତରିତ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଛୋଟ, ବଳରାମ ହେଲେ ବଡ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଲୀଳା ଅନୁଯାୟୀ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ତ କେତେବେଳେ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ବଡ, ବା କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସାନ ତ କେତେବେଳେ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ସାନ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ଵ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସର୍ବଦା ବଡ, ବା ଭଗବାନ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ବା ଅବତାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲେ? କାହିଁକି ତତ୍ଵ ଅନୁଯାୟୀ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କାହିଁକି ବଡ ହେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ଛୋଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କଣ କରାହେଲା ନା 14 ମାସ ବନବାସ ପଠା ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୀତା ମାଙ୍କର ଚୋରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି ପଡୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା, ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ବା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଇ କଷ୍ଟକୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରନ୍ତି ଚୁପ୍ କରନ୍ତି, ଚୁପ୍, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବଡ ଭାଇ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି ସାନ ଭାଇ କି କଣ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବା ଚାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚୁପ୍ କରନ୍ତି, ଚୁପ୍। ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କଣ ଅଟକି ପାରିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ
କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ ରେ ଛାତର ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମର କଣ ହେଇଛି? ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାଜା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସରିଲା, ଆମେ ରାଜା ଅଭିଷେକ ହେଲେ, ପୁଣି ତମର ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ରେ ଚିନ୍ତିତ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଜୀବନ ସାରା କରିଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନୋ ଡାଉଟ। କାହିଁକି ତୁମକୁ କିଏ ମନା କଲା କି? ତମର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କି? ତମ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ସେବା କରିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବର ମାଗିନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଗିନା ସତ୍ୟ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି କିଛି ପ୍ରଭୁ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମତେ କିଛି ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ମାଗିବ, ତୁମେ ଯଦି ମୋର କଲିଜାକୁ ମାଗିବ, ଫିର ବି ମୋର କଲିଜାକୁ କାଟିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ମାଗ, କଣ ମାଗିବାର ଅଛି? ମାଗ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମଣ जी ଶୁଣିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଯୋଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆପଣ ମୋର ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚୁପ୍ କରୁଥିଲେ। ଆକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନଥିଲି, ଆକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଯୁଗରେ ବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ ମୁଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ଇଏ ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି। କଣ ନା, ମୁଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ତାର କାରଣ କଣ ନା, ଛୋଟ ଭାଇ ଉପରେ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ ଯେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମତେ ଚୁପ୍ କରିପାରିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ହେଲେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଳରାମ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତେଣୁ ବଡ ଭାଇ ରୂପରେ ଆଜି ବଳରାମ କଣ ହେଲେ ନା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଯେପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମ ବଡ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଲୀଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଲୀଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବଡ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କଂସ ଦେବକୀଙ୍କର 6 ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କଲା। ତେଣୁ ଦେବକୀ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ 7ମ ପୁତ୍ର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଏଇ 7ମ ପୁତ୍ର କିଏ ସେ ଥିଲେ ନା ବଳରାମ ଥିଲେ। 7ମ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ବଳରାମ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବକୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗମା କଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ଇଏ କଣ କଲେ ନା, ବଳଦେବଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କର 2ଟି ମା, ଯୋର ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଳରାମ କଣ ହେଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ବଳରାମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କି ସମ୍ଭବ? ଗୋଟେ ଗର୍ଭରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ? ଇଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଦେବକୀଙ୍କର ସପ୍ତ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଆସିଲେ? ବଳରାମ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦେବକୀ ମାଙ୍କର 6ଟି ପୁତ୍ରର ବଧ ପରେ ବଳରାମ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ 6ଟି ପୁତ୍ର କିଏ ସେ? ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହୃଦୟରେ ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माश्चर्य जाइनी बा दूर हेनी से पर्यंत बलराम जी आम हृदय आविर्भूत हेबे नाही। तेणु देवकी माँ हृदय रे ये जो 6 पुत्र को बध कराला अर्थात ये सब काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य रूपी 6 पुत्र को बध ହେଲା ପରେ राम आविर्भूत हेले माने तांकर हृदय निर्मल ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ବଳରାମ कहले आविर्भूत हेले ଏବଂ ବଳରାମ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖୁଛେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଦେବକୀ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳରାମ जी ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳରାମ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ से पर्यंत कृष्ण आसिबे नहीं जे पर्यंत आम हृदय बलराम आसी नाहांती। जेपरि देवकी मां हृदय बलराम न आसिला पर्यंत भगवान कृष्ण आसी नाहांती सेपरि आम हृदय मध्य भगवान कृष्ण आसिबे नहीं जे पर्यंत बलराम आसी नाहांती। तले बलराम होचनी किए से बाम हृदय केबे आसिबे यदि प्रश्न उठे तार उत्तर होची बलराम आउ कि नुहंती बलराम कैसे ना गुरु बा गुरु तत्व। तेणु जे पर्यंत आम जीवन रे गुरु आसी नाहंती बा जे पर्यंत आमे गुरु स्वीकार करिने बा जे पर्यंत आमे गुरु को अंडर रही भजन करिने साधन करिने से पर्यंत भगवान कृष्ण आसिबे नाही। तेणु प्रथमे भगवान कृष्ण को प्राप्त करिया पे हेले बलराम कर तत्व बा बलराम कर अंश गुरुकर आश्रित हो पड़िबो गुरु ग्रहण करिया पड़िबो बा गुरु को अधीन रही यदि भजन करिबा तार कौन हम आम कृष्ण को प्राप्त करिबा नचेत आम कृष्ण को प्राप्त करि परिबा नाही। तेणु जेते बेले गुरु आसिबे भाव बा जेते बेले आम गुरु ग्रहण करिबा आपण माने भाबंतु बा आम माने भाबिया उचित पछे पछे भगवान कृष्ण आसुछंती। जेते बेले आम गुरु ग्रहण करिबा आम भाबी देबा उचित जे पछरे पछरे किए अछि ना कृष्ण आछंती। जेपरि देवकी मां को हृदय रे बलराम को भगवान कृष्ण पठेले तुम्हें जाओ आग तुम्हें गला पर मु जीवी सेहीपरि आमको भगवान कृष्ण गुरु मग पठेबे तुम्हें आग गुरु ग्रहण कर तापरे मु जीवी। तेणु ये बलराम जयंती आमे भगवान को कौन मांगे दरकार स्पिरिचुअल बल मांगे दरकार कारण स्पिरिचुअल गुरु बलराम हमको ये बलराम कौन करी ना बल प्रदान करेंगे को बल ना स्पिरिचुअल बल जो बल द्वारा आम तपस्या करिपरिबा साधना करिपरिबा बा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अर्थात भगवान का नाम करि परिबा। तेणु ये बलराम आम हृदय रे जे पर्यंत आसी नहांती से पर्यंत आमे कृष्ण को प्राप्त करि परिबा नाही नाही। वृंदावन रे आपण नंदगां जो हम फोटो शेयर करते देखो नंदगां रे देखिबे नंद एवं जशोदा मझिरे किए अछंती ना कृष्ण बलराम छिड़ा अछंती। कृष्ण बलराम अछंती नहीं कह एक प्रकार कौन सज्जा जमती भगवान कृष्ण बंची धरी सेपरी बलराम मध्य करछंती ना बंची धरी। तेणु एक वस्त्र एक फूल एक मुरली एक मयूर पुच्छ आपण जानीपर नहीं कन्फ्यूज हो जे कृष्ण किए से बलराम किए से। तो कहबार उद्देश्य है ये बेश कहीं ना जो कंस सर्वप्रथमे कृष्ण को वध करने को चाहूला तेणु बलराम कौन करुले ना ठीक अच्छी हे कंस तू तो मो सान भाई की वध करू तापूर्व तक मत वध करे तू मो पाखक आसे। तेणु बलराम कौन करती ना कृष्ण भाया सजे जाए। हाँ कृष्ण जेपरी सेपरी कृष्ण को सजे होती। तेणु कहबार उद्देश्य हूँ ये कृष्ण एवं बलराम भितर आम कि अंतर देखा उचित नुह सेम जे कृष्ण से बलराम तत्व दृष्टि टिके पार्थक्य किसी पार्थक्य व्हाइट कृष्ण इज बलराम ये हूँ पार्थक्य। एवं किसी स्पेशल गुण अच्छी बलराम जी टिके 10-15 मिनट टाइम नवा 8:30 बंद हम तो 10-15 मिनट नवा जे ये बलराम जी कौन कौन गुण अच्छी देखो आप समस्त जानते ये जीव 5टी रसरे भगवान सहित संबंधित होता है। केतरी रसरे 5टी कौन वात्सल्य माधुर्य साक्ष्य दास्य एवं शांत रस नहीं कह जेपरी आपण मैंने जानते माँ जशोदा भगवान कृष्ण को क्यों भाव भल पाते क्यों रसरे सेवा करुले वात्सल्य रस वात्सल्य माने पिता माता रूप सेवा करुले सेहीपरि आपण माने वात्सल्य रसरे बा पिता माता रूप भगवान कृष्ण बलराम को सेवा करें। एवं गोपी माने भगवान कृष्ण सहित क्यों रसरे सम्मत होते माधुर्य रस प्रेमिक रसरे आपण माने भगवान को माधुर्य रसरे सेवा करें माधुर्य रसरे सेवा करें एवं सखा माने साक्ष्य रस सेवा करते जमती यदि भगवान कृष्ण तांकर सखा मान सह खेलकूद हारी जाती सखा माने कहती कृष्ण तू हारीगलु तू बस तो ऊपर आम बसबू भगवान कृष्ण कहती ना 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 मु नंद राजा पुत्र अर्थात मु राजा पुत्र मो पर तुम बस मु खेल हारीगलु बोली ना 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 तुम ऊपर बसना किंतु सांग मैंने कहती तू बाकी तुम्हें कि भी बड़ तुम्हें कि बड़ लोकर घर तुम्हें आमिष तुम्हें कि बड़ लोकर घर अर्थात हे कृष्ण तू बड़ लोकर घर नुह तुम्हें आमिष तुम्हें आम समान गोटे आम तुम्हें बड़ लोकर घर नुह ये किए कहती सांग मैंने कहती कहीं ना साक्ष्य रसर सम्मत होती एमती आम कहीपर ना गोटे सांग ही ये गोटे सांग को कहीपे किंतु देखो माँ जशोदा वात्सल्य रसरे बांधी होते माधुर्य रसरे नुहे साक्ष्य रसरे नुहे
कि शांत रसरे नहीं बा गोपी माने माधुर्य रसरे भगवान कृष्ण सेवा करथिले बात्सल्य रसरे नहीं कि साक्ष्य रसरे नहीं कि शांत रसरे नहीं बा आपण माने कहि परिए सखा माने सख्य रूप रे सेवा करुथिले बात्सल्य रसरे नहीं कि माधुर्य रसरे नहीं कि शांत रसरे नहीं देखो तो पांचटी रसरे प्रत्येक गोटी गोटी रसरे समयत अटंती जेपरि अर्जुन दास्य रूप सेवा करथिले दास्य सर्व्यान चाकर रूप सेवा करथिले नहीं कण किंतु माधुर्य रसरे नुह समस्ते गोटिए गोटिए रसरे भगवान कर सेवा करिथांती बुझिपारे मो पॉइंट कहला था कि दीटी रसरे सम्मत होई नांती गोटे गोटे रसरे किंतु बलराम हेउछंती एपरी एक व्यक्ति जे कि पांचटी भावरे बा पांचटी रसरे कृष्ण को भल पाउथिले बा पांचटी रसरे कृष्ण को सेवा करथिले केतरे रसरे पांच अरे माँ जशोदा गोटे रसरे भगवान सेवा करथिले गोपी माने गोटे रसरे भगवान सेवा करथिले सखा माने गोटे रसरे भगवान सेवा करथिले अर्जुन गोटे रसरे भगवान सेवा करथिले एवं जो वृंदावने तरुलता अर्थात ये जो वृंदावन तरुलता भगवान कृष्ण गोटे रस शांत रस सेवा करती समस्ते केतरे रस सेवा करती गोटे 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 रसरे किंतु बलराम होचंती एकमात्र व्यक्ति जी भगवान कृष्ण पांच रस पांचटी रस सेवा करती बुझिपारे एकमात्र व्यक्ति बलराम जी कि पांचटी रसरे भगवान सेवा करती गोटे नुह दीटे नुह पांच फुल पांच समस्त पांचटी रसरे बलराम जी भगवान कृष्ण को सेवा करिथांती प्रथम रस को तुम जदि जीवा शांत रस जेपरी वृंदावन वृक्षलता भगवान कृष्ण को शांत रस सेवा करिथांती सेहीपरि बलराम कौन करिथांती ना शांत रस भगवान को सेवा करते ताहा किपरि आमे कीर्तन करुचे मृदंग करताल जेते इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम ये सब होछि कोन ना शांत रस ये भगवान बलराम जी कर अवतार बुझ पाइले तो जेमति कि कौन कहबे सब इंस्ट्रूमेंट सबू बलराम कर अवतार बा जेमति हमने कहि परिबे किछि भगवान कृष्ण तो लीला करिया को चाहती से बलराम को अरेंजमेंट करंती सो अरेंजमेंट सुंदर लीला अरेंजमेंट करंती ये होछि शांत रसर सेवा करंती एवं सेकंड रस होजा दास्य रस कौन ना जिते बेले दास्य मन बुझुन तो माने सेवा करिवा जल्दी अर्जुन भगवान कृष्ण को सेवा करंती से परी बलराम मध्य भगवान कृष्ण को सेवा करंती बड़ भाई तो किपरि सेवा करंती प्रश्न उठियो किपरि सेवा करंती यातरे भगवान कृष्ण जंगल को वृंदावन को दुई भाई गाई चरे जानती जेतेबेले गाई चरई भगवान कृष्ण थकी जाइथांती सेतरे बलराम को करंती ना कृष्ण कर शरण को दबाई थांती चरण सेवा करथांती तेरे बड़ हेले मध्य दास्य रसरे सान भाई कृष्ण कर सेवा करिथांती ये होछि बलराम प्रथम सेवा कौन गले शांत रसरे सेकंड सेवा दास्य रसरे थर्ड सेवा जीवा बात्सल्य रसरे बात्सल्य रस के जशोदा बा जशोदा मां नंद बाबा जेपरी भगवान कृष्ण को दास रूप सेवा करती पुत्र रूप स्नेह करती सेहीपरि बलराम मध्य तांकर सान भाई को पिता माता परी स्नेह प्रदान करिथांती केमती करंती ना जेपरि नंदमा जेपरि जशोदा मां को बाड़ी रे कोन करंती बाड़े गोड़ांती काना को बांधी दियंती कान मोड़ती सेहीपरि मध्य बलराम को करंती जेतेबेले नदी रे कौन करे ना कृष्ण डीए गाधा गाधी करे
ସେ କଣ କରେ ଆଟକ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯାନା ସେଇଠି ଗାଧା ବହୁତ ପାଣି କି ଯାନା ସେଇଠି ଗାଧା ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ଡୁବିଯିବୁ ବା ପାହାଡ ଚଢିଲା ବେଳେ ନା ସେ ପାହାଡ ଚଢେ ନା ସେ ପାହାଡ ଚଢେ କଣ୍ଟା ଅଛି ଏ ପାହାଡ ଚଢେ ଯେପରି ମା ବାପା ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଆଟକ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବଳରାମ କଣ କରନ୍ତି ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଟକ କରିଥାନ୍ତି ସେଠି ଗାଧା ନା ଏଠି ଗାଧା ସେ ପାହାଡ ଯା ନା ଏ ପାହାଡକୁ ଚଢେ ସେଠିକି ଯା ନା ଏଇଭଳି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପରେ କଣ କରନ୍ତି ଗାଇଡ କରନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଯେପରି ପିତାମା ଗାଇଡ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବଳରାମ କଣ କରନ୍ତି ନା ତିନୋଟି ରସରେ ସେବା କଲେ କଣ ଶାନ୍ତରସ୍ୟ ଦାସ୍ୟରସ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଏବଂ ଫୋର ରସକୁ ଯିବା ଫୋର କଣ ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବଳରାମ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହ ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାସଳା କରନ୍ତି ବଳରାମ କଣ କରନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ମଞ୍ଜରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ରସ ହେଲା 4ଟି ରସରେ ବଳରାମ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ରସ ରହିଲା କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ସଖା ପ୍ରେମ ଧରି ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ବଳରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ତା କେମିତି ସେବା କରନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ମାରପିଟ କରନ୍ତି ଏହିପରି ଯେପରି ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଣ କରେ ଖେଳେ କୁଦେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଝଗଡା କରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବଳରାମଜୀ କଣ କରନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କୁଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଝଗଡା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଡାଏ ବିରକ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିଡାନ୍ତି ରଗାନ୍ତି ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ରଗେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଗେଇକି କଣ କରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ବଳରାମ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଗାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଅଛି କରିବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କିପରି ବଳରାମକୁ ରଗାନ୍ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସରେ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ କିପରି ଚିଡାନ୍ତି ପଢିଆ ସମସ୍ତେ ବଳରାମ କୁହନ୍ତି ଯେ କାହ୍ନା ତୋର ବାପା ତ ଗୋରା ନନ୍ଦ ବାବା ତ ଗୋରା ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଗୋରା ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି କଳା ହେଲୁ ତୋର ବାପା ତ ଗୋରା ତୋର ମା ତ ଗୋରା ହେଲେ ତୁ କେମିତି କଳା ହେଲୁ କରି ଚିଡୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କଳା ହେଲେ ବଳରାମକୁ ବା ସେଠି ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ am I black मैंने काली गाय का दूध पिया मैंने काल रात को जन्म लिया कृष्ण ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସରେ ସାଙ୍ଗ ରସରେ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା मैंने काली गाय का दूध पिया ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଡେଲି କଣ କରୁଛି ନା କାଳି ଗାଈ କଣ କରୁଛି କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛି मैंने काल रात को जन्म लिया अर्थात ମୁଁ କଣ କରୁଛି ପୁରା ଡାର୍କ ରାତି ପିଚ୍ ରାତି ରାତି 12ଟା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ରାତି 12ଟାରେ ନା ଏଟା ପୁରା ଡାର୍କ ରାତି
ଆଉ ନା କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। मेरी कमरी का रंग काला, मेरी कमरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। अर्थात मेरी कमरी का रंग काला, अर्थात कौन मोर कमर होची कला, तेणु करी मु कला अटे। एहीपरि बहुत कौन करती ना बलराम सहित लागती, चिड़ाती। बलराम मध्य भगवान कृष्ण को चिड़ाती एवं गोपी मैंने चिड़ाती। गोपी मैंने कौन कहते ना 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 बलराम को ना 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 तू मिछ कौच, तू झूठ बोल रहा है। कहीं ना तू कौन एमती जमुना जल पीदे तू हो कला हो ना 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 जमुना का स्नान कले कला हो ना 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 सत कौन कह। तेणु पुणी कृष्ण कहते माने बलराम सहित गोपी मैंने कहते। गोपी मैंने कहले ना 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 तू मिछुआ, तू झूठ को मैंने तू झूठ बोलुचु, सत कौन कह। तेणु कृष्ण उत्तर दौरान तेरी गोरस मटकी काली है, और तू जदि मन की काली है। भगवान कृष्ण कहते जे तेरी गोरस मटकी काली है, अर्थात गोरस माने तू जो क्षीर नौचु, गोरस माने क्षीर, मटकी माने माठिया, जो माठिया रे तुम्हें क्षीर नहीं जाऊच से माठिया रंग कौन कला, एवं तोर मन हूँ कला, तू सर्वदा मनटा तोर डार्क। तेरी चुनरी का रंग काला, तेरी चुनरी का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। और कृष्ण पूछते गोपी मान गो हे गोपी चुनरी तो ओढ़णी जो कौन ओढ़णीटा हूँ कला, से कला हो जन्म होती, मोर किसी भूल ना। तापर कौन कहते ना गोपी मैंने कहते ना ना तू मिछुआ, वर्तमान तू भी मिछ कह, सत कहूनु, सत कह तू कहीं कला हेलु। कारण नंद बाबा जशोदा माँ ये तो गोरा, तू कहीं कला सत कह। वर्तमान भगवान कृष्ण कहते हाँ ठीक अच्छे मुझे लास्ट कथा कहूँ, पूरा लास्ट कथा कहते मिछ कहूनी, शेष कथा कहूँ मु कहीं कला। शेष कथा भगवान कृष्ण कहते सखी नैनों में काजल लगाती हो, सखी नैनों में काजल लगाती हो, और नैनों में मुझको बिठाती हो, और नैनों में मुझको बिठाती हो। सखी अर्थात हे गोपी नैनो में काजल लगाती हो, तमें आखिरी कौन कर सर्वदा ये कलार काजल लगौच, काजल ना काजल लगौच, और नैनो में मुझको बिठाती हो, एवं ये काजल रे तुम जो आखिर कला रूपी काजल कौन कर सर्वदा मते बसौच, सर्वदा मोरी कथा ही भावुच, 24 शोला बेले भी मो कथा भावुच। तेणु मु हूँ कला, तो काजल रे बसई बसई मते मत कला कर सारे। तेरी कजरे का रंग काला, तेरी कजरे का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। हे सखी तुम्हारा कजर रंग हूँ कला, तुम ये कजल रे कौन कल ना मत सबुदिन बसौच, 24 आवर्स बसौच। तुम ये कजल ए कला रूपी काजल रे मते बसई 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 मते कला कर सारे। एहीपरि बलराम कौन करती ना भगवान कृष्ण को सांग रूप चिड़ाती, एवं कृष्ण मध्य बलराम को सांग रूप चिड़ाती।
ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି एकमात्र बलराम ही भगवान कृष्ण सहित पांचटी रसरे जड़ित होता जमी प्रथम रस आलोचना कले शांत रस इन्स्ट्रुमेंट जो कीर्तन करुचे करताल मृदंग हारमोनियम जहाँ भी इन्स्ट्रुमेंट यूज करुचे ये शांत रस भगवान को सेवा करते द्वितीय है कौन ना दास्य जेपरी दास्य सख्य दास्य रूप चाकर रूप जमती कि भगवान कृष्ण कौन गोर मान चण को चण सेवा करी दास्य रूप सेवा करती तृतीय है कौन ना वात्सल्य पिता माता भरी कृष्ण गाइड करती एठिक जाना सेठिक जाना यहाँ खाना सेटा खाना एवरी टाइम गाइड करती वात्सल्य माधुर्य रस अनंग मंजरी रूप माधुर्य रस सेवा करती शेष गला सख्य रस सांग रूप भगवान कृष्ण सेवा करते तेणु एकमात्र व्यक्ति जो बलराम भगवान कृष्ण सहित पांचटी रसरे संबद्ध पांचटी रसरे भगवान सेवा करते तेणु श्री बलराम जो बलराम हूँ गुरु तत्व बा आम जो गुरु ग्रहण करुचे सी हूँ बलराम तत्व तेणु जेपर्यंत आम जपरी देवकी माँ हृदय प्रथमे बलराम आसिले बलराम आसवा भगवान कृष्ण आसिले सेहीपरि जेपर्यंत आम गुरु ग्रहण करें गुरु आश्रित होने जड़े गुरु को अंडर भजन करें से पर्यंत आम जीवन रे भगवान कृष्ण आसवे नहीं तेणु प्रथमे बलराम आसती तेणु आम प्रथमे बलराम जयंती पालन करें प्रथम कौन पालन करते हैं बलराम जयंती बलराम को जन्मदिन पालन करते तेणु कृष्ण जन्मदिन अपेक्षा बलराम जन्मदिन धूमधाम आहरी पालन करने उचित कारण ये बलराम न आला पर्यंत कृष्ण आसवार चांस ही न था भगवान कृष्ण आसवे नहीं जे पर्यंत भगवान बलराम आम हृदय आभूत होना तेणु समस्ते ए बलराम जयंती धूमधाम पालन करंतु बलराम को प्रार्थना करंतु प्रभु आमको बल प्रदान करंतु आध्यात्मिक बल प्रदान करंतु जो आध्यात्मिक बल द्वारा मो भगवान नाम करि कीर्तन करि बा तपस्या करि साधना करि गीता गीता भागवत अध्ययन करि ये आम प्रार्थना करवा श्री बलराम जी आम हृदय चैतन्य रूप अच्छा गुरुतत्व रूप अच्छा जी आम गाड़ी कर निश्चित रूप से आमको कृपा करेंगे एवं कृपा कले बलराम को कृपा हेले हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करिपरिबा तो समस्त अनुरोध आपण माने ये बलराम जयंती को धूमधाम रे बा पूरा भल भाव पालन करंतु हरे कृष्ण।